Kopmani Padot, Aro Bakmara constituency ni MLA Kecham, Pa SR Malak, Mandira ako matna krabig pa, Sijurongara constituency ni MLA, Pa Rakam A Sangma, Mandira ako matna krabig pa, NPP party ni candidate Sakni, wagi sa candidate Pa Barto Dishira, aro Siju Romarani candidate Pa Albinus R. Marak. Dentang gadang odungi, talo NPP party ko Belingapa, Prague party ni leaderan, Anthony block committee ni president secretary, Mitchma Dolni, president secretary, Anthony Youth ni president secretary, Anthony Song Noko Belingapa, Nokma Sodarang, Mondoli ko Belingapa, Pamong Reverend Rang, Categories Rang, alo tentang mansa, ya someni bako, ya meeting na sukpagapa, plak angni kasara, magapa pagaparang, zongapa nogaparang, alo plak pengrang. Ya nambegapa sal, alo nambegapa somena, nokapa isol ko nga, matreceng na kusyok nga. Anthony reception committee ni member ang ko ba nga matela, singko mandira ay, Ramsak Shwanina, awin ang big pa, welcome song ko ba, anina, ang atuni, chatro ang ko ba, gisa ka itong gambagchin, matelsin ang kusyo nga. Pinggang, ang abaknya sumay ko na Jawa, may na daw yun, bayin ka pa, election ni bidungo, na isimang bakyin knaha, aro yung election ni kamsatani ko ba na isimang sakantin uya. Ang namin gisikay nga Hazagni chisni ba hazagni chichet bulshio February jaw yapsan biapo chka meeting ko watachim aro wo sumayo dasyo emila agani gachim na ismang na aga helicopter baha dao ba ya sumayo ba helicopter ang ari ba na matgenchim diba dengtang mansa talo ya rama ko Tariya ko ang tangba, makron tangsi, nagnaske. Aro may nakiya kamrang ko tarak machut na matgen. Contractor ang ko grungi mang. Yarang ko pressure ka na. Anga gariyo ang arit baha. Aro election ni sumoyo anga na ismang na agad at NPP party na ismang. Yari baing pa election no vote court no day. Nga, singni belsi bunga surkari ko na chulko matnode belsi bunga ni gisepo na simang niya rama ko nga tarion gen ini nga kutsa katsa. Undi ka man ang namin kusyo nga Meghalaya surkari, India surkari ni plak officer ang ko ba nga matela aro mongsong batay na simang ni MLA para kam isang makuba ang gisaka atong gamagsi matelas ka may na dalo binirak biye kam ka achi dalo ya ramani kam lang ko ating abat singat na matcho undi kaman namin kusyok nga ni ang atang man namin kusyok nga aro at sinino ka pa isol ko ba ang matela India surkari ko ba nga matela aro at sini MLA para kam isang makuba rakbi kam ka anila ang agisaka itong gamagsi ang matelas ka pero dalo South Garo Hills District na ya government dengtang manca importance ko nits nga kam ka inga aga namin giska inga PA sangma sagini sumoyonin aga South Garo Hills district ko nga bakin minaha PA sangma baksa aro ba sumoyo South Garo Hills ko wen metungo aga ang ni gisko pangnan chanchil watson South Garo Hills district ko takplin neglect ka Ji siya ba? Namgap pa rama ba tungja? District headquarter ba? Mamang kata infrastructure ba tungja? College rang ba tungja? Wa sumay college tungja?
college ko matane jaman ba building ko matchipcha district na deputy commissioner na office pa dungja once kang cham SG office ko jakalinga ande ba thangka pesaram ko niyata ode Meghalaya ni revenue South Garo Hills ni contribution maximum Kuni kaman dalo South Garo Hills Meghalaya ni revenue maximum contribution ko nani jaman ba South Garo Hills ko neglect kainga Kuni kaman wa somoya ba ang ni gisko chanchido nacha Lokapa isol chna cholko na ode ang South Garo Hills na tentang importance tentang mansa extra importance ko again niwa somayonin ang ade chanchido na hajim Oni kaman sa dalo hajagini chet bulsyo lokapa isol chna cholko na ha Nasimang ba namgapa MLA ko siyokcho Dalo yan nakpa chol ko matnani kaman Dasyo na isimang ni MLA na isimang nakaniga Ya siju rongara constituency nan Riyang pa bulsi ka tam ni gisepo Dal ka pa project lang ko Changijan Ko miyo ba Ritsagani Ko grek Crore ni scheme lang ko Ya riyang pa bulsi ka tamo Singa sanction ka Dalo na isimang siju sida inibo Tourism ko develop ka na Tentang program lang ko tsaka Dalo implement ka inga ha Crore chikni scheme lang ko Sanction ka Jo Ya rama ko thari na Hajar sa crore lang ko Dao sentro ni ko tsaka sanction ka ha PMGSY rama lang ko thari na Richa sa crore bat play Siju rongara constituency na Tsaka sanction ka at Jo Wan nake school lok lang ko rikiot na Eklavia model school ko ba tsaka ya biapon Rikna muksonginga Yarang ni kamba Ba sanction ba Machotchok Daw survey ka na Soil testing na Aro DPR ko thari na Engineer na bagin Ya kamrang ko ba tsaka Genangan Kam ko abat tsaka timang Ya school ko ba Eklavia school ko ba tsaka machotchok gen Uli naman Dengtang development ni scheme lang ko Dalo South Garo Hills District Aro ya Siju Rongara constituency na tsaka rapayot nga Bakmara constituency ba Bakmara headquarter tal big pa drinking water supply scheme cross oktok bongani scheme ko chingari ang pa January jaw ang Bakmara no ibaymong foundation stone ko songe chinga kamrang ko apat chinga chok yani contract rang ba machota ha aro kamrang ko bagija so many gisepon Bakmara area kemaknan Baik tabagi sung aba dam donga aba giskra jajok ne ba ya plak na chinga water supply scheme nang ko tarimeng pipe nang ko ticket chinga ke ne ba Bakmara sa nongja plak at chini South Garo Hills aro Meghalaya state kemaknan yar ngani chi ko chinga pipe nang ko ticket connection ko ne chinga dakna muksonginga ya scheme ko Jal Jeevan Mission ane agana या जल जीवन मिशन नो चका 1000 ब्रिक crore को चका सैंक्शन काचो या 1000 ब्रिक crore ची लाख पोंगा 1000 नोक्रंग ना चका कनेक्शन को गेन रियांग पा बलशियो या 1000 ब्रिक crore नी अच्छा पोंगा crore को चका इंप्लीमेंट का माना हा आरो या अच्छा पोंगा crore ची 1000 नोक्रंग ना चका पाइप कनेक्शन को जो या सिजु रोंगाना सुंगो एरिया बा song signi ba sibirang na tsaka pipe lang ko tikyot na ha yari baing pa bulsyo hajar sa rtsa bunga crore ko tsaka koros ka again aro lak tham nok lang na tsaka pipe lang ko tikyemang si connection ko tsaka again uni kaman ba development ni kamrang ko taalong Meghalaya state o ating tangani ko namat nga aro yani kaman sa taalong Garo Hills ni Mandirang Daw yari, baing pa MDC election no NPP party ni candidate na kemak chin alo support ka nga may na mandirang kusyuk nga NPP ni kam ko nakingjo dang tangani ko nakinga ha mandirang ka doon nga NPP baksan sang kam ka ode NPP baksan sang kumode ang sini area ba development ko man gen Garo Hills dang tangen Meghalaya state ba tang dugin
ya ka dongani yo talo mandirang tentang political party ni ongkat temeng Kongres ongcamaina independent ongcamaina ba tentang party ni mandirang talo NPP na yari baingpa anchini district council election sigri tarik onggen ya electiono banga opposition ni mandirang talo NPP nakchok Perang cibuni ya cigini tariko vote ko ani jamano ciboa wancing result ko matgen result ko matani salo na ismang niyay bo result ko NPP full majority ko matne ancing isi ko chongmatgen komiyo ba ancing sak kolgrak MDC rang ko ya Garo Hills Autonomous District Council election ancing matgen dalwarang na main tentang jok Kaket ko ang de opposition ni mandirang kon sinadin cenga campaign ka akon. Ang ade yari ang pa anci ketamo ning pakija salang tinang ade winninga. Aro ang ni wendaniyo. Ang ade opposition ni meeting ko gi sa ko bang ade nagca. Bang bata biap rangon ko boy matninga. Congress party lang de aro opposition party lang de meeting lang ko nokat naman cenga na. Hendak pa dalam situation inga aro NPP na main balwalang balinga mandirang na main khusyuk inga may ni kaman may na daalo tangani ko namat nenga dong inga aro NPP na support ko na ode makhang siba aro bang batte kamrang ko aro development rang ko area na chara panaman game ani mandirang khusyuk to kenga ta show chairman agane gachum Anchina ya ramako ya MDA government ba NPP sorkari anchina naha anching tel na nga ya kaning chim rakam sai pan isimang na syo kanang jo chingande nakpa muksowan yo chide kam kacha public rang china bulko naha public china ka dongi na simang dulbo Garo Hills ko tengtangat bo china development ko ra ba bo Ani kak donge cina bulkot nah. Uligaman yang cini responsibility. Are you responsibility ko cina makang odo ne cina dah lo kam ka inga. Pengrang cini muksawani. Yari baing apa? Bersigini sa nungja ya bersigini ni zaman ba. Anjini NPP ni surkari next term ba cina mat pergen 100% mat gen action. Aro ya belsit sekang ni gisepo, tham kini ni gisepo. Cenga Meghalaya ko, India ke mako nam bat ke pas state rang ni gisa state ko level na cenga sokat nas kenga. Infrastructure ong jamena, education ong jamena, sandang bandani ong jamena, jangi tangani chol ong jamena. Meghalaya nambat sangka pas state rang ni gisa onggen ya cini tham kini ni gisepo. Ya muksawani yo cenga dak lo kam ka inga. Aro ya ro ko tengat na man jawani ongja man gen. Talo na simang niebo belsi ke tamon. Ya rama ko cenga dak lo ye level no sokat chok. Anga ka dong swinga next election na skang anjing maximum ya area ko black top ka naman gunok. Uni gaman kam ka ani ge sik aro skani dunga ode mamong ba impossible ongja. Jusok na mat naigen. Ane ba singka dong na nanggen aro kukmong na nanggen. Ya ere ne mandira kukmong inga anga uya. Anga namin kushibak wa. Andake makangsi jat kukmong osa. Anchini jat tangdugen. Anchini area develop again. Anga da isu anchini MLA kecam. Pasato ar marak mga gulproy nga chim. Anchindi ya infrastructure rangko rama chatlang rangko current rangko organi chi rangko school nok rangko gemakon ya thamni gise ponching machota nanggen nga binakaning chim. Maina anching ya infrastructure development ko rama rangko school nok rangko hospital rangko anching namni tharimung namni functional otna matnode next level next termode mandirang ni janggi tangani cholangko bagadangko anching tang duat na anching rakke kam kana nakono infrastructure agreement jawa
다시 MLA 나 시망 나가네쯤 안칭데 막강치 만약에 안칭데 인터내셔널 레벨로나 속나 맞겐 잔치나 난겐 아이코 다오야 불쇼겐 막강 불쇼겐 나간 차이가 근데 바 플랜 동나 난겐 소매 나봐 동아 근데 바 플래닝은 동자오데 묵소아닌 동자오데 안칭 마물 살로바 주석자와 우리가만 플래닝 동아 투리즘 뭐 치매기 감가나 난겐 달라층 가로 힐스 망망니 투리스랑 시안층 당도나 맞겐마 맞자와 티케 ribakan mi changgen koros kagen de bay de chungni level ko tourism ko anchung tang duat na batcha tourism ko anchung tang duat na de nam ka pa infrastructure ko thariani jamano gapana songangoni indiani tang background matni chagappa tourist ko anchung mananan gen yarang sari bay koros kagen nam ka pa hotel ko anchung nanan gen infrastructure ko anchung international border oni ko cina ko din na me lekharan ko check ka imong document ko check ka imong marke mandira ko banamat gen yarang ko cina plan ka inga ande ba shomen angen angai ko da al knal ba ya bulshini gise ponggen ani agan jainga ande ba NPP ni vision ara mai NPP ni mukshwani ara mai da alo ya ko nga parak na skinga cina da len chancinga ande ba da len chanchion anchini area ko anching mai ke protect kana mat gen mai ke anchini public ko protect kana mat gen yarang ko batchinga chanchinga oner ban perang khamrang bakma aga detail ko hanu de blongin somen angen yarang ko de election ja mono batcha gulpuna mat nai gen de ba da oyari bang pa shigili thare kan chna kam chatta je khamrang ko NPP sorkari talo khainga chim yarako makangchi banchung jena kode aro blak bate nambate anchung dakna mat game na simangni kubongani ko chinga nanginga talo chief minister ba saksan de kam ka nanik nga MLA ban saksan de kam ka nanik nga chinga team ko nanga talo NPP ni team blonge namen kam ka ingane robo ka loba player saksa mangmang chide amna matja Deba teamwork na mosa team de amane. Uni kemudian saksa player ni, ba captain ni game okja. Itu team ni game sa. Team gemak absan kam kana nang game. Kalau sini MP donga NPP ni, Lok Sabha, Rajya Sabha ba NPP ni MP Dr. Kharluki, Chief Minister ba NPP ni, Sorkari ba NPP ni, MLA ba NPP ni MLA. Unigawan MDC ba NPP ni nga ode team na men mamong confusion gri na ma communication no kam ka na chakigin unigaman ang abak niya akan jawa may nanga uya ya area ni mandirang na men gisko chanchie ya election no NPP nan bodok na chanchinga diba cheranga dalo gapan party ba dolang na chanchinga chim akan isimang ko mona skenga atang tani bot trangko ka sapai nosto ka na be councilor alo dengtangani ko cingla abana nangenga council dakchakani ko nangenga councilor cinga dengtang scheme lang ko abana nangenga ende ba yes scheme lang ko aro dengtang atani ko abana de independent candidate bana simani opposition candidate ba jeba chonchon ka party ani candidate na bot ko ne auto dengjawa council ko blake namme stable nge chalai na de ruling ni support ko nanggen chief minister ni support ko nanggen wi gamat sar pingrang bakit sanchani tungja namen clear nga namen rongthala yari bang pa election no anching ruling na NPP ni candidate na pa Albinus R Malak na aro pa Barto di Shirana yari bang pa election no anching kitab ni noksa vote ko ne anching chiat china angan ismang sakan chikon ya so many bako anga mona skinga ono ban pengrang anga bakngi akan jawaha makang siba anga batay gen may nangay ramarang ko ta raki anga machutat na skinga aron baksaba ya area ko anching makangchi tourism sector ujamay na anching ni food processing sector ujamay na
Gamit sa kapalang nok jamena. Dengtang cholrang siyan sing maikin am tapani ko na panamat gen. Ya plakot nga na simang ni MLA baksa kamkae singa program nang ko tarigin. Anga na simang ni MLA ko ba gisuka atong gamag siya nga matelas ka. May na da asyo biya kani ngachum. Daily biya ang nis operationary painga. Salam tini painga. Aro ri ba sangantian getal application memorandum ko painga. Pressure de wane. Longin pressure ko nga de may na tangka pressure de. Gamag pa de chungja. Kata nang again. Hindi ba pressure ka? Ba't ka panan? Ba't tibro na nangaya? Basa ko ba di? Unay man pressure ka naman na isimang ni MLA. Di ba pressure ka o ba nga gisik sadya? May na biya na isimang na ka. Sani ka man sa biya ang ko pressure ka ina. Bini namgani na uja. Di ba bini area ni public ni namgani na? Biya chief pressure ko pressure ka ina. Yan bini kam aro responsibility. Unay ka man biya bini responsibility aro kam ko namin sinasong ina ah. Unay man nga blongan namna ka. Aro yung area ni mandirang ko ba namgapa candidate ko namgapa MLA ko siya kanina na simang ko ba nga di matela unig man magkangsi ba apsan na kensen kam ka ang kuna aro MDC ko ba matnang ode aro nambate MDC ba salsay bagin MLA ba salsay bagin MDC ba bagin MLA ba bagin double pressure ko nga ate uno dahil da double scheme ko mat na padunga unig man iya ko ba sinde niyat na unig man pinglang ang abang akan sawaha ang wiya ya area ni mandalang may kumaksongiya ang namin kusibok nga aro satay na ismang sa kansi ko ya michigo na rin banina ang matela aro yari bangga pa eleksyono hayan chung kumong na aro ang chini candidate rang na kitab ni noksaw bot ko ne hayan chini bisyong chat na aro councilo namgat pa isiko rekna plakon matela at saka song Meghalaya State aro NPP party tangbang sina matela